नमस्कार। प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई प्रस्तुत हेला बेले ओडिया व्याकरणर सिलाबसटा बेले बेले गोटे पहाड़ भली लागे नहीं कि किंतु जानती या भितरे गोटे बहुत सुंदर श्रृंखला लुचि रही। ध्वनिरु आरंभ करी वाक्य पर्यंत सबुकिछि गोटे सूतारे बंधा। तेबे चलंतु आज से ही श्रृंखला को टिके सहज करी बुझिबा। तेबे प्रश्न उठुछि एथिरे दक्ष हेबा केमिति आउ एइथिपाई ता दरकार गोटे ठीक रास्ता गोटे रोड मैप। तेबे आउ डेरी न करी चलंतु आमर एही यात्रा आरंभ करिबा आउ व्याकरणर गोटी गोटी करी सबु दिगकु बुझिबा। अच्छा तेबे आमर आजिर यात्राटा केमति रहिबो देखंतु। प्रथमे आमे भाषार मूलदुआ माने ध्वनि ओ वर्णमालारु आरंभ करिबा। तापरे देखिबा शब्द केमिति तयारी हुए, वाक्यरे शब्दर काम कौन आउ पूरा वाक्यर गठन केमति हुए। शेष आड़कू आमे शब्द भंडार बढ़ाइबा कथा जानिबा आउ सबुठो जरूरी परीक्षारे सफल हेबा पई किछि खास टिप्स उपरे भी कथा हेबा। ठीक अछि तेमे आमे आसीगले आमर प्रथम भागकू। देखंतु जेकोनोसी भाषाकू बुझिबाकू हेले तार सबुठो मूलरू आरंभ करिबाकू पड़े। जेमती घर तयारी पई इटा दरकार ठीक सेमती ओडिया भाषा पई तार मूल इटा हेउछि ध्वनि आउ वर्ण। तेणु एठू ही आमर यात्रा आरंभ। आम ओडिया वर्णमाला को मोटामोटी भावे दुई भागरे बांटी दिया जाई पारे। गोटिए हेला स्वर वर्ण जेमिति कि अ, आ, इ एमाने निजे निजे उच्चारित होई पारंती। आउ द्वितीयटी हेला व्यंजन वर्ण क, ख, ग एमानुंकु किंतु उच्चारण पाई सबुमारे स्वर वर्णर साहाय्य दरकार। एमानुंक छड़ा आउ तीनोटी विशेष वर्ण अछि अनुस्वार, विसर्ग आउ चंद्रबिंदु। एमानुंकु कुहा जाए अयोगवाह। हेले गोटे मजादार कथा कौन जानती ए जो वर्णगुड़िक अच्छी सेगुड़िक आम मुहर क्यों क्यों जगारू बाहरे केबे भाबिछंती। व्याकरणर एटा गोटे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। किछि ध्वनि सीधा कंठरू आसे, किछि ताळुरू, पुणी किछि दांत बा ओठर साहाय्यरे तयारी हुए। आउ जदि एही उच्चारण स्थानकू ठीकरे बुझीगले ना तेबे बनान भूल हेबार चांस बहुत कमी जाए। तेबे वर्ण विषय तो आमे जानिगले। आम पाखरे एबे इट्टा अछि। तेबे चलंतु देखिबा सेही इट्टागुड़िकु जोड़ी आमे भाषार कांथ माने शब्द केमिति तयारी करिबा। एइठु आरंभ हेउछि आमर द्वितीय भाग। शब्द तयारी हेबा किछि जादू नुहे, एहा पछरे भी गोटे सिस्टम अछि एकदम गणितर फॉर्मूला भली। देखंतु प्रथमे आमे गोटे मूल शब्द जहाकू धातु कुहा जाए ताकू नेबा। तापरे ता सहित गोटे प्रत्यय जोड़ी देबा आउ फलरे जहा मिलिबो ताकू ही कुहा जाए कृदंत पद। सिंपल। आउ गोटे मजा कथा शुणंतु। आम भाषारे जेते शब्द अछि से सबो गोटिए प्रकारर नुहे। किछि शब्द अछि जहा सीधा सड़क संस्कृतरो आसिछि एकदम ओरिजिनल फॉर्म रे ताकू आमे कहू तत्सम जेमिति नदी। आउ किछि शब्द अछि जहा संस्कृतरो तो आसिछि किंतु समय सहित लोकंक मुहरे कहू कहू टिके बदली जाइछि ताकू कुहा जाए तद्भव जेमिति नदी बदली जाए हेगला नई। इंटरेस्टिंग नुहे कि? वाह तेबे आम पाखरे एबे शब्दर भंडार अछि। किंतु कथा हेउछि गोटे वाक्यरे प्रतिटी शब्दर गोटे निर्दिष्ट काम थाए, गोटे रोल थाए। जेमती गोटे क्रिकेट टीम रे समस्तंकर अलगा अलगा काम। तेबे चलंतु एबे सेई शब्द बा पदमानंकर दुनिया भितरकु जिबा आ सेमानंकर काम विषय रे जानिबा। अच्छा जदि आमे गोटे वाक्यकू गोटे मशीन बोली भाबिबा ताहाले तार मुख्य पार्ट्स गुड़िक कौन हबो? सेगुड़िक हेला विशेष्य, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आउ अव्यय। ए पांचटा हेउछंती मेन इंजन पार्ट्स। एमानंक भितरु गोटिए भी नथिले वाक्यर गाड़ी आगुकु चालिबोनी। चलंतु विशेष्य बा नाउन उपरे टिके फोकस करिबा। आम सिलेबस हिसाब रे एहा 5 प्रकारर। देखंतु जेमती राम कहिले जणे निर्दिष्ट लोकर ना बुझाउछि तेणु एटा हेला नामवाचक। किंतु जदि मनीष कहिबा ताहाले तो सारा मनीष जाति को बुझाइबो तेणु एहा हेला जातिवाचक। ठीक सेमती कोनोसी वस्तु, गुण किंबा कामर ना को भी विशेष्य कुहा जाए। बहुत बढ़िया। आमे वर्णरू शब्द बनेले आउ शब्दर काम भी बुझिगेलो। एबे हेउछि असल काम। से सबुकु एकाठी करी गोटे सुंदर अर्थपूर्ण वाक्य केमती तयारी हेबो ताहा देखिबा। एहाकू आपण व्याकरणर आर्किटेक्चर बोली कहि पारंती। हाँ एही विषयटी उपरे टिके विशेष ध्यान देवा दरकार कारण एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। देखंतु गोटे वाक्यरे क्रिया सहित बाकी शब्द मानकर जिउ संपर्क ताकू ही कुहा जाए कारक।
ଯେମିତିକି ଯେ କାମ କରୁଛି ସେ ହେଲା କର୍ତ୍ତାକାରକ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ବା ଶବ୍ଦ ଲାଗେ ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଭକ୍ତି। ଏହି କାରକ ଆଉ ବିଭକ୍ତି ମିଶି ହିଁ ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାକରଣର ନିୟମ ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ନିୟମ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ? ନା, ଭାଷାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଦମଦାର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର। ଆମର ସିଲେବସ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶଟି ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। ଶବ୍ଦର ଖେଳରେ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ହେଲା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଏହା ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ। ଧନୀର ବିପରୀତ ହେଲା ନିର୍ଧନ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରର ବିପରୀତ ହେଲା ଅସୁନ୍ଦର। ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ବି ବେଶ୍ ସହଜ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଅପସନ୍ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭାଷା ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ତ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ କହି ଆମେ ରବି, ଦିବାକର, ଭାସ୍କର, ତପନ କେତେ କ'ଣ କହିପାରିବା। ଏମିତି କଲେ ଲେଖାଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲାଗେ। ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଏମିତି ବି ଅଛି ଯାହାର ୱାର୍ଡ ଫର୍ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ କିଛି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ତାର ଅର୍ଥ ପୁରା ବଦଳିଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ରୂଢ଼ି ବା ଇଡିୟମ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅକଲ କି ଗୁଡୁମ୍ କିଛି ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୂରାପୂରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଜା ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସବୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାରେ ବଦଳେଇବା କେମିତି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସିଧା ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଉପରକୁ ଆସିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ହେବ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମକୁ ଆଦୌ ଘୁଷନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଜ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଜିନିଷଟାକୁ ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ମନେ ରହିଯାଏ, ଘୋଷିବା ଦରକାର ପଡ଼େନି। ପୁରା ସିଲାବସ୍ ଭିତରେ ଏମିତି 3ଟି ଟପିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହାଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏରିଆସ୍। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସନ୍ଧି, ସମାସ ଏବଂ କାରକ ବିଭକ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି 3ଟିରୁ ହିଁ ଆସେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗଠନର ଏକଦମ ମୂଳଦୁଆ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜବୁତ ବେସ୍ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଶେଷକୁ ଆସିଗଲେ। ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର ଆଣିବାର ଗୋଟେ ଟୁଲ୍? ନା, ଏହା ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବୁଝିବାର ଚାବିକାଠି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।